ଆମେ ଆଜି ଖେଳ ଖେଳିବା। କୋଉ ଖେଳ? ନିଆଁ ଖେଳ ଖେଳିବା। କୋଉ ଖେଳ? ନିଆଁ ଖେଳ ଖେଳିବା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଡିଆଇବ? କିଏ ଶିଖିଛି ଫାଷ୍ଟ କୁହ ମତେ? କିଏ ଶିଖିଛି? ସମସ୍ତେ ଡିଆଁ ଖେଳ ଶିଖିଛ? ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଖେଳିବା। এইদিকে বসে এইদিকে পুଣି ଆସିବୁ হ্যাঁ যা দেখি যা 1 2 3 4 কালি মানে সমস্যা না হাতে ছাড়ে তো বল দিয়া দেখ না बस हां तू रेडी गया हां बस पूरे देख दे वेरी गुड ताली मार दे वेरी गुड अब तुझे बस के बस के মোটা বাচ্চা देखते ना वीडियो बनता है दो अरे वो दिक्कत नहीं हाथे आसला आगे दियो अरे जा आंटी हो 3-10